जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानिबा क्लास 6 मैथ पंचपदी लेसन प्लान। तेणु ये जो पंचपदी लेसन प्लान वर्तमान नुआ से आमको टिके अड़ुआ लगुच किंतु ये बहुत इजी। आपण मैंने जिते प्लान करुँच समस्त टीचर से प्लान आपण प्रथमे जदि युड़िक लिखिदेवे तापर आपण केवल पंचपदी प्लान टी कले आपण मैंने कौन करेंगे ना जाए लिखिपारे। देखूँ ये जो पंचपदी प्लान टी होती से प्लान आप खाली लिखिपारे। आपण गोटे कागज बा खातार गोटे पेज रे यह हो तेणु आपण मानक इजी हम। देखूँ यही प्रथमे जेहेतु नुआ आम प्लान करुँच से आपण को मु यही जो स्टेज रे अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार स्टेप गुड़ाक कौन करेंगे एवं तत्परे आपणकर प्रक्रिया शिक्षकों कार्य शिक्षार्थी कार्य एवं आकलन किपरि हम से विषय मु आपन को ध्यान दूची बेसी इंपोर्टाट देकी लिखुची। तापर आपन जानिगला परे आपन एक्टिविटी वाइज बा लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंसी देकी आपन लिखिबे शॉर्ट करिवे। आपन प्रथमे जानि जिबा दरकार। आपन जानिथिले जे जतले मॉनिटरिंग आसीबे आपन ताको इजीली कहि देई परिबे। जे मॉनिटरिंग आसु ताको बीओ ऑफिस रे होंतु डीओ रु होंतु स्टेट रु होंतु बा सीआरसी होंतु आपन ताको इजीली कहि देई परिबे। तेणु आमे आगे क्लियर हो जिबा। फंडामेंटल क्लियर न हेले आमे किछि करि परिबा नाही। तेणु आपण माने देखंतु एई जो पंचपदी लेसन प्लान होची गणित पंचपदी पाठ योजना श्रेणी षष्ठ आमे कोडा नै ना पाठ 2 गणितर पाठ 2 आमे जो नेले सेठी कौन अच्छी आम देखा टॉपिक रे कौन लिखाई आपड़ प्रथम लगे दिंतु गणित पंचपदी पाठ योजना श्रेणी षष्ठ पाठ 2 एटा आपण मानक मु लिखी किंतु आपण एटा लिखा दरकार नाही। आपण आरंभ करेंगे तारीख ये तारीख देदेले तारीख आरंभ कले श्रेणी षष्ठ पीरियड द्वितीय देखिए गणितर पीरियड फास्ट गोटे अच्छी गुरुवार की कौ दिन अच्छी तापर सब अच्छी सेकेंड पीरियड रे अच्छी आपन से अनुसार देखिए। तेणु पीरियड द्वितीय विषय देदेवे गणित बा मैथ आपन देदेले पाठ 2 गणित पाठ 2 रे कौन अच्छी ना रेखा ओ कोण आपन लिखि देले दे सारा परे तापर आसीगला प्रत्याशित फलाफल लर्निंग आउटकम। देख ज्यामितिर मौलिक धारणा बिंदु रेखाखंड सरल रेखा और रश्मि संबंधर धारणा पाइबे। एटा को माने पाइबे पिला माने पाइबे छात्र माने आपन जे लिखिबे और छात्र माने लिखिबे पिला माने लिखिबे अधिका लिखिबे। तापर पाठ्यक्रम लक्ष्य और दक्षता C3.1 C3.2 एंड C3.4 तामाने 3.1 C3.1 ताने करिकुलम गोल 3 दक्षता 1 तेणु बुझिले। तेणु से अनुसार आपन देख शिक्षण सामग्री आम कौन नहीं चंती शिक्षण सामग्री भेरी भेरी इंपोर्टाट। वर्तमान सरकार यहाँ को ध्यान दौरान आप देखिए पाठ्य पुस्तक ने कार्य पुस्तिका ने कार्य फर्द ने चित्र ने ज्यामिति बाक्स आप ने दरकार हो जीके किट ने कागज ने टॉर्च ने ये सब जिनस ने आहरी आप जिते आप सूर्यर चित्र करके नहीं पारे अच्छी आप रश्मि तेणु विभिन्न कथा ज्यामिति बक्स पाखर आरंभ करके कागज पाखर आप जदि से जड़े ज्यामिति बक्स न लिखुची तादेह सब जिन अच्छी लिखिपार कंपास प्रोट्राक्टर ये सब लिखिपार। तेणु ये गला तापर शिक्षण कार्य बा शिक्षण बिंदु रे कौन अच्छी ना ज्यामितिर मौलिक धारणा बिंदु रेखाखंड सरल रेखा रश्मि ये सब विषय धारणा से पाइबे। तापर आसला उद्देश्य रे कौन हम देखूँ उद्देश्य हूँ ज्यामितिर मौलिक धारणा पाइबे फास्ट उद्देश्य बिंदु सरल रेखा रेखाखंड रश्मि को चिन्हिबे प्रांत बिंदु दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता जानिबे। आमर उद्देश्य एटा रोचे कहार यही जो बिंदु सरल रेखा रेखाखंड रश्मि यहाँ है इंपोर्टाट युड़ा है इंपोर्टाट। तापर आम पलि आसवा सोपान को सोपान जीवा पंचपदी सोपान तापर आसीब घरोई पाठ रे आमे कौन करवा जोरा होम टास्क दबा
ପାଠ 2ରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଖାତାରେ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା। କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଆପଣ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବେ। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ଗଣିତ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ ଆସିଯିବା। ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ VI ପଞ୍ଚପଦୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଗଣିତ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିଚର୍ସ ୱାର୍କ, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ତାପରେ ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍, ତା ତଳେ ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆକଳନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଟିଚର୍ସ ୱାର୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏପଟରେ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଧୀତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରସାର। ଏଇଠି ପ୍ରସାର ଅଛି ଏଇଠି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧୀତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବେ ଗୀତ ଗପ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସିଏ ଶୁଣାଇବେ, କହିବେ ବା ଗୀତଟି ଗାଇବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଲେଖି ତାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବି ଟାଙ୍ଗିବେ। ଏଇଟା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଅଧୀତିରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧରେ କ'ଣ ଆସିବ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ପାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା, ବିନ୍ଦୁ, ସରଳ ରେଖା, ରଶ୍ମି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଠରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କରିବେ। ବିନ୍ଦୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ନଥାଏ, ପ୍ରାପ୍ତବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏକ ସମତଳରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଗଠନ ହେବ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିବେ। ଜାଣିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗରେ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାକୁ ସିଏ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦିତି ବୋଧ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବା। ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 2 3 4 5 ଏଇଟାରେ ଆମେ ଯିବା। ମାନେ ଅଦିତିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ବୋଧରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରୟୋଗରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ପ୍ରସାରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ୱାର୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଅଦିତିରେ କ'ଣ ରହିବ, ବୋଧରେ କ'ଣ ରହିବ, ଅଭ୍ୟାସରେ, ପ୍ରୟୋଗରେ, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର ୱାର୍କ ଏଠି ଅଦିତିରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଗପ ବା ଗୀତ କହିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପିଲା ଯେପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୋଧରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣାଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହାସଲ କରାଇବେ। ବିନ୍ଦୁ, ରେଖାଖଣ୍ଡ, ସରଳ ରେଖା ଓ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରାଇବେ ଜିକେ କିଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରାଇବେ। এটা ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଉତ୍ତର କରାଇବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଉତ୍ତର କରାଇବେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସରେ ହେବ, ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ପ୍ରସାରରେ କ'ଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ବୁଝାଇବେ, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବେ ପ୍ରସାରରେ। ତେଣୁ ଆମର ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖ ଅଦିତିରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଶୁଣିବେ ଓ ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବେ। ଅଦିତିରେ କେବଳ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ବୋଧରେ ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମନେ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ, ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରସାରରେ ଏଠି ନିଜ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ଏଠି ଆକଳନ ଆସିଲା। ତାପରେ
आकलन जदि आसला आकलन आम कौन करवा ना पाठर दि जाइथिबा आलोचना आधारित प्रश्नर उत्तर देवे एटा हूँ पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण जापरे एठी पर्यवेक्षण मौखिक लिखित उत्तर ना मौखिक लिखित प्रश्नर उत्तर देवे मौखिक भी हम लिखित भी हम पर्यवेक्षण करेंगे यदि धारणा भित्तिक कार्यफर्द पूरण करेंगे एठी अभ्यास तापरे प्रयोग धारणा भित्तिक कार्यफर्द पूरण करेंगे धारणा भित्तिक कार्यफर्द पूरण करेंगे तापरे आपणकर आसीगला प्रसार दल रे प्रकल्प कार्य करी श्रेणी रे उपस्थापना करेंगे से दल रे प्रकल्प कार्य करी श्रेणी रे उपस्थापना करेंगे कलापर जिते से दल रे बसिकी प्रकल्प कार्य करुच्ची से निजे क्लीयर होउची निजे वास्तव वस्तु व्यवहार करिकी निजे निजे क्लीयर हैला परे से पुणी श्रेणी रे कौन करुच्ची ना आसिकी ठिया होइकी उपस्थापना करुच्ची पिला माने बसचंती शिक्षक अछंती उपस्थापना करू तार ता साहस बढ़ुची से निजे क्लीयर होउची सब होउची तेणु ये सब जो कार्य होउची आपणकर केमती हबो ना सीआरए मेथड रे जेमती आपणर एफएलएन पिला माई करूचंती सेही भली एटा आपणकर माने सेही टाइप रे पूरा सेही भलिया रहिची सिचुएशन आपण देखिबे सेही भलिया सिचुएशन ले रहिची आपण ताकू देखंतु आगे पिला माने ता गीत गप शुणिले गीत गप शुणी साइला परे से वास्तव वस्तु व्यवहार करके चित्र देखिकी विभिन्न प्रश्नर उत्तर देले निजे अभ्यास कार्य कले एवं सारंकर सार तांको सहायता करिवे तापरे एठी सूचना भित्तिक कार्यफर्द जो तैयारी हेतिबो ताको से पूर्ण करिवे प्रकल्प कार्य करिवे बाय द बाय से धीरे धीरे कौन होची ना तार ज्ञान डेभलप होगी जाउची जतले से प्रकल्प कार्य करि पारुची दलरे तेणु सेतेबेले सी 100% तार ज्ञान होची बा लर्निंग आउटकम आसुची तेणु आमे लर्निंग आउटकम पाया पई हेले येलो आ कॉम्पिटेंस को आमे जदि हासिल करिवे पिला मानकर तेणु निहाती प्रकल्प कार्य करिवे वास्तव वस्तु व्यवहार करिवे राइट मेथड रे पढ़ेइबे मैथ पई तेणु आपण एटा को आपण मध्य देखि देई परिबे यार जो एटा रही एमती उल्टाटा हो जाइए तेणु यहाँ को आप देखूँ तेणु यार स्क्रीनशॉट भी आप नहीं पारे आप अनुसार यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं पारे तेणु आपण यही जो कले 6 पाई मैथर कार्यटी यही आप 7 पाई भी आपणकर यही टाइप रे जस्ट आपन से टाइप फॉलो करिकी या देहरु किछि आपणकर के चेंज हम 7 पाई धर कले 8 पाई कले कॉम्पिटेंस किछि चेंज हम पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण सामग्री किछि चेंज हो पारे आउ कौन चेंज हम आप क्लीयर हो जातु मुझे कहीदे प्रत्याशित फलाफल एटी जामितिर जहाँ विषय वस्तु अच्छे ताकू नहीं देइछंती तार विषय जो टॉपिक थी ताकू नहीं नेबे तापर से अनुसार आपड़ ये देखूँ शिक्षण कार्य बा शिक्षण बिंदु ये शिक्षक एक्टिविटी जहाँ थी एटी अच्छी ये आम ने से जहाँ थी से ने उद्देश्य उद्देश्य आप निजे से विषयटा पढ़ले उद्देश्य पाइपर आउ किंतु प्राय यही जो पंचपदी सोपानटा प्राय यही टाइप रे रहिबो तेणु यही टाइप रे आपण आउ टिके ऐड करि परिबे चेंज करि परिबे चाहिए शॉर्ट करि परिबे तेणु भल से आपण देखि नियंतु क्लियर हुंतु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ नमस्कार।